बंद घर में बड़ी चोरी, सोने के गहने और कीमती साड़ियां लेकर फरार हुए बदमाश। घटना सिलीगुड़ी महकमा के फांसीदेवा ब्लॉक के मिलनपल्ली इलाके की है। गृह स्वामिनी ब्यूटी रानी दास अपने पति के इलाज के लिए पिछले कुछ दिनों से कोलकाता में है। घर पर उनके बुजुर्ग मां रहती थी। रथ यात्रा के अवसर पर वह अपने घर चली गई, तभी चोरों ने सूने घर का फायदा उठाकर मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गए। रात में जब बुजुर्ग मां वापस लौटी तो देखा कि घर की अलमारी टूटी हुई है और सामान बिखरा पड़ा है। चोर अलमारी और अन्य फर्नीचर तोड़कर उनमें रखे सोने का हार, कान के झुमके, चूड़ियां, अंगूठियां समेत सभी सोने के गहने और कई कीमती साड़ियां लेकर फरार हो गए। परिवार के अनुसार चोरी हुए सोने के गहने की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर विधानसभा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। परिवार का आरोप है कि विधाननगर क्षेत्र में ब्राउन शुगर की लत के कारण कई युवक नशे के आदी हो चुके हैं और संभव है कि इसी गिरोह का इस चोरी में हाथ हो। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर चोरी हुए गहने बरामद करने की मांग की है। যেটি কি হয়েছিল একটু যদি বলেন। আমার মেয়ে জামাই কলকাতা গেছে, ওই অপারেশন হয়েছে, তারপরে আমার এখানে রাইখা গেছে সোনা দানা সবই নিয়ে গেছে। গলার আসছিল, কানের আসছিল, হাতে কানের গলার সবই আসছিল। শাড়ি নিছে, অনেকগুলা শাড়ি নিছে। তো বাড়ি কি ফাঁকা ছিল? বাড়িটা ফাঁকা ছিল। আমি সকালে 11টার সময় গেছি, গ্যাস আনতে গেছি আমি 11টার সময়। তারপর 6টা 6:30টার দিকে আসলাম, ওই আইসা দিকে এরকম হইলো। মানে আলমারি কি ভাঙছে? ওই যে ব্যাঙ্গের ট্যাঙ্গা খোলা নিয়ে গেল। কত টাকার সোনা হয় হতে পারে তাও? হইব তো, অনেক টাকাই হবে। কি কি ছিল আলমারির ভিতরে? ঝুমকা ছিল, সোনার 1 ভরি ঝুমকা ছিল, গলার হারা ছিল 1-1.5 বের হইব। তারপরে কাপন 2টা ছিল, 1.5 ভরি হবে। বালা গেলা আর জামা কাপড় যা ছিল সেগুলো নিয়ে গেছে। বেনারসি শাড়ি ছিল, 5টা শাড়ি ছিল, সেগুলো নিয়ে গেছে। তাহলে কত টাকা? প্রায় 10 লাখ টাকার উপরে সোনা হতে। কত টাকা বলেন? হবে 10 লাখই হবে, 10 লাখের বেশি হইতে পারে। অন্ত সোনা জিনিস কত দাম। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. দাদা কি মনে হচ্ছে এই যে চুরি হট করে এত টাকা? দেখুন দাদা, এইখানে একটা ব্যাপার হলো, মিলন মধ্যে অনেক জায়গায় চুরিটা হচ্ছে। কেউ দেখা গেল যে এমন চুরিও হচ্ছে, এমন একটা জায়গা আছে যে ও দেখা গেল ওইখানে আমার সোনাগয়না আছে, ওইটাই চুরি হয়েছে, অন্য কিছু চুরি হয় না। তার মানে এখানে কিছু জড়িত লোকও আছে। তার মধ্যে এখানে যে হিরোইন যে জিনিসটা আমাদের এখানে চলছে, সেই জিনিসটা যদি পুলিশ প্রশাসন প্রোটেকশন না করে, নেশা জাতীয়টা যদি বন্ধ না করে, তাই জন্য আমি সমাজকে বলছি আপনারা সবাই সতর্ক থাকেন। এবং আমাদের যে রাজু মিষ্ট আছে এবং আমাদের এমএলএ আছে, তাদেরকে নিয়ে এই জিনিসটা ভালোভাবে দেখতে হবে। মিলনপুরতে কেন চুরি হবে এখন? কেন মিলনপুরতে কেন হবে? এর আগেও তো অনেক জায়গায় চুরি হয়েছে। এর আগে তো হয়েছে আপনার জায়গা মতো, কোথায় সোনা গয়না ছিল সেই জায়গাতে চুরি, অন্য কিছু হয় নাই। তো এটা গিরিল বেগে আপনার বাড়িতে যদি আমি 50 দিন 100 দিন আগে থেকে আমি মানে চিন্তা ভাবনা করি যে আপনার পিছনে লাগবো, আপনি তো জানেন না, আমি আমার পিছনে লেগে থেকে যদি আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করি, তাহলে সবাই পারে এগুলা। এলাকায় কি এই ড্রাগসের বেশি? এই এলাকায় কি বিধাননগর ড্রাগস অ্যাভেলেবেল? কারণ বাচ্চারা এখন ড্রাগস খেয়ে উল্টা সিধা মানুষের তো তর্ক করে ই করে, তা আমরা তো বুঝতেছি। এবং ড্রাগস ধরাও পড়তেছে। আমাদের ফাঁসিদাতে ধরা পড়লো, এইখানে বললো ওই যে কি নকশাবাড়ি কোথায় কোথায় ধরা পড়লো, এইগুলো তো আমাদের এখানে ছড়াই যাচ্ছে। আর এইগুলো খেলে তো মানুষ চিনে না। তারাই এই ধরনের কাজ করতে পারে নাকি? তারা মেন তো তাদের বাপ মারা যখন নাকি টাকা পয়সা দিবে না, তো ড্রাগস তো খেতেই হবে। তারা তো তাদের চিন্তা ভাবনা থাকবে যে আমি চুরি করি না, ডাকাতি করি, তখন কাউকে মাইরে দিব, কিন্তু আমার টাকা লাগবে আর ওইটা খাইতে হবে। কি আবেদন করবেন? আবেদন সরকারের কাছে এটাই আবেদন, আপনাদের কাছে এটাই আবেদন যে আমার বাড়িতে হয়েছে সেটা তদন্ত করা হোক, এবং অন্য বাড়িতে যাতে আজকে আমার বাড়িতে হবে না, কালকে অন্যর বাড়িতে যদি হয় সেটাও হবে না। তাহলে কি করে আপনারা মানে আশ্বাস পান যে আমরা আপনারা ভালো থাকবেন? সুরক্ষিত কিভাবে থাকবেন? কি নাম আপনার? আমার নাম উত্তম দাস। আপনার বোনের বাড়ি তো নাকি? এটা আমার আপন বোনের বাড়ি। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स।
जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस जो बन जाएं जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग वन मास्टरपीस एट अ टाइम। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल, सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. ₹7 1 करोड़। केवल ₹7 1 करोड़। के 1 करोड़ केवल ₹7 किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल ₹7 અને જીતनुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो।